So guys, for today's video guys, isig talikod rata guys. For today's video guys, daan guys. Nagpaduga guys. Himo mi og kanang buko salad. Buko ba na walang salad? Bitaw, kus ta guys. Kus. Kita ning buak ani ron. Ano man yung sita laki halag. Mo? Nandiyo pisto. YouTube ba? YouTube ba nila ako? Katong gara-gara na ako mo tong sa kuan reels, Facebook. Mga nani mga Serious na mga topic. ato ni guys sa Kuan guys. asa na naman nakita mo kuan. Ilan mo katuig? 10 years tulong sa heart. Forever and ever. Amen. Tulong magkutob Manila. I'm planning. Ito nung lugar ako na. So for today's video guys, mo na ni guys. Uma na may kuskus guys, among mga paduga guys. So di ana. Ha? Kumbati na. Nakita ko dire kay Lutong Ihaw.